And really what I'm here to do today is really just to show you from my experience Realmente lo que estoy aquí para hacer es para mostrarles a ustedes de mi experiencia how you can really fast track your way to success. cómo ustedes pueden llegar más rápido al éxito. The one thing you have to understand about success is that it's not just for one particular industry. Ahora, lo que tú tienes que entender del éxito es que no se trata solamente de una industria. It's not just in network marketing, it's not just in trading, it's not just in real estate, it's not just in traditional business. No solamente pasa en las redes de mercadeo, en trading, en bienes raíces o en negocios tradicionales. The principles that govern success, Los principios que controlan el éxito they work in every single area. funcionan en todas las áreas. You have just chosen to apply those principles in the world of Forex. Tú has escogido aplicar esos principios en el mundo de Forex. But what you have to understand is that if you don't apply those principles Ahora, lo que tienes que entender es que si tú no aplicas esos principios and all you do is just learn the skill, y solamente aprendes la habilidad, you still won't reach success. nunca vas a llegar al éxito. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Okay. And if you doubt that, Si lo dudas, I just want you to look at your college degree. nada más quiero que veas tu grado universitario. I want you to go home Quiero que llegues a la casa, and I want you to dust it off quiero que le quites el polvo and I want you to look at it and say, okay, what did this piece of paper get me? y quiero que veas y digas, ¿qué este papel hizo para mí? Because having a skill set Porque tener una habilidad is only 1 to 10% of the battle. es solamente del 1 al 10% de la batalla. You want to write that down. ¿Quieres apuntar eso? I'm going to be more specific. Voy a Watch ser más this. específico. Having the skill of trading Teniendo la habilidad de trading in Forex, en Forex, in crypto, en cripto, is 1 to 10% of the battle. es 1 al 10% de la batalla. Today I want to talk to you about the other 90 to 99%. Hoy quiero hablar del otro 90 al 99%. I didn't tell you to sit down. Why are you sitting down? No te dije que te sentaras. ¿Por qué por qué están sentados? You can write and stand. Tú puedes escribir parado. Okay. One of the principles for success Uno de los principios para el éxito is following instructions. es seguir instrucciones. Now, I know that is very difficult for us to, I get it, I understand. Yo sé que es muy difícil, lo entiendo. You know, especially looking at me, right? This young guy up here, right? Especialmente mirándome a mí, ese hombre tan joven que está aquí. I'm really not that young anymore. Realmente no soy tan joven. I'll be 36 this year. Voy a cumplir 36 años este año. Julia, isn't that crazy? Es loco, ¿verdad? 36. 36. I know some of you are looking, you know, like, okay, this young guy, I've got underwear older than him. Yo sé que algunos de ustedes están viendo ese hombre tan joven. Tengo calzoncillos más viejos que él. And if that is you, Si ese eres tú, if you have underwear older than me, si tienes calzoncillos más viejos que yo, I want you to throw them away. quiero que los botes. I don't care who gave it to you, No me importa quién te los dio, let them go. déjalos que bótalos. Go ahead and have a seat, guys. Un asiento, por favor. Got a lot of information I'm going to cover with you guys today. Tengo mucha información que quiero cubrir con ustedes hoy. You guys, over the last few days Ustedes en los últimos días, and over the next coming weeks, months, years, entre las próximas semanas, meses y años, you're going to be embarking on learning the skill. van a estar entrando en aprender una habilidad, Learning a skill that will be with you for the rest of your life. aprender una habilidad que va a estar con ustedes el resto de su vida. That is highly commendable. Es algo que se puede apreciar mucho. That is something that when we looked at this business, we said 5 years from now, 10 years from now, we would still be able to have an impact on everybody's life. Esto es algo que vimos en el negocio, dijimos que en 5 años, 10 años vamos a tener la oportunidad de impactar muchas vidas. That is why we are extremely grateful, obviously to God first,
Eso es la razón por la cual somos muy agradecidos y primero que todo a Dios. I mean, just so grateful to God first. Estamos tan agradecidos a Dios primero que Right. todo. I mean, you know, yesterday was Friday, Ayer fue viernes. right? I mean, I'm grateful every day, Todos los días I estoy am. agradecido, todos los días. but Friday just seems to have a different, Pero el viernes es algo it's a diferente. little higher level of. Tiene otro nivel más alto. Yesterday was Ayer fue. no income claims, but yesterday was nuts. Pero ayer fue increíble. When you understand what it is that Christopher Terry has put together here, Cuando tú entiendes qué es lo que Christopher Terry ha creado, I saw the standing ovation that you guys gave him. Let's give him another round of applause for putting this. y cómo lo this company celebraron. together. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Chris Terry otra vez, por favor. You know, 6 years ago, 6 años atrás, July would make it 6 years. julio van a ser 6 años. And that's what's so amazing is that 6 years ago, God was preparing something for you today. Es algo increíble que hace 6 años Dios estaba preparando algo para ustedes hoy. And you didn't even know it. Y ustedes ni lo sabían. You were going through whatever it is that you were going through 6 years ago. Tú estabas pasando por cualquier cosa que estuvieras pasando hace 6 años. And you were praying and you were asking and you were, worrying and wondering what was going to happen, Estabas orando, estabas pidiendo, preocupado en lo que iba a pasar. not knowing that he had dropped an idea and a vision in someone else's heart that you don't even know. Y no sabías que Él había puesto una visión, un deseo en el corazón de otra persona que tú no conocías. And that should give you hope Eso te debe dar como una fe that whatever it is you're going through right now, de lo que estás pasando en ese momento that there is something being orchestrated for you y que algo que está preparando para ti, that will show up a year from now, 3 years from now, 5 years from que va now, a llegar en 1 año, 2 años, 5 años, and take your life to a whole nother level. que va a llevar a tu vida a otro nivel. So be excited about what it is that you have, Creo que estás emocionado con lo que tienes, because people pay tens of thousands of dollars porque las personas pagan miles de dólares to have sessions like this. para tener secciones como esta. Thousands of people pay tens of thousands of dollars. Miles de personas pagan miles de dólares, And because you're a part of iMarkets Live, pero porque tú eres parte de iMarkets Live, you get a chance to learn this skill pennies on the dollar. tú tienes la oportunidad de aprender esa habilidad All pagando right. centavos en el Amazing. dólar. It's amazing. Increíble. 10 years ago, 10 años atrás, I was in this mall, yo estaba en este mall, one floor up, en un piso arriba, back that way. para allá atrás. I was in a room, Estaba en un salón, there was 50 people in the room. habían 50 personas en el salón. There was a leadership training Era un entrenamiento de liderazgo for sapphires and above. para Sapphires para arriba. A sapphire Un zafiro would be the equivalent of a platinum 2000. era lo mismo que con un platino 2000, 10 years ago, hace 10 años, the same very Galleria Mall. aquí en Galería, mismo Galería. And as I was sitting there, Entonces, que estaba sentado ahí, I was listening to someone who was very, very successful, estaba escuchando a una persona que era muy exitosa and he shared with me a formula. y él me comparó conmigo una fórmula. That formula was needs Era esa fórmula de necesidades times faith más fe multiplicado por fe equals motivation. significa motivación. Now, as I was sitting there Entonces estaba sentado ahí, and I was listening, estaba escuchando, I got a formula for myself. yo creé una fórmula para mí mismo And that's what I want to share with you today. y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Now, this formula Esa fórmula works. funciona. I want you to write it down. Necesito que la apuntes. This formula Esa fórmula works. funciona. In the next 30 days, Los próximos 30 días I will be celebrating voy a estar celebrando. in the last 10 years, Los últimos 10 años, hitting the $20 million mark. llegando a los 20 millones de dólares. Okay?
Hitting the 20 million. Yeah, 20 millones de dólares. yeah. Okay. Thank God. Absolutely. Thank God. Yep. And I can tell you Yo te puedo decir, that this formula esa fórmula is a huge reason es una razón muy grande, because all throughout this formula, porque todas las secciones de esa fórmula, God is in it. Dios está en ellas. Okay? So I can say Entonces yo puedo decir, that it is 1,000%. es 1000%, 1,000% the reason. 1000% la razón, Why? por qué, Not only where we are today, no solamente por cómo estamos hoy, but where we're going to be. para dónde vamos a estar. This formula. Esa fórmula, I use it, yo la uso, it works. funciona, Other people have used it, otras personas la han usado, worked for them. y ha funcionado para ellos. You guys have been working over the last 3 days. Ustedes han estado trabajando los últimos 3 días, You've been working on a part of the formula. han estado trabajando en una parte, una sección de la fórmula. Okay? You probably touched on other parts of the formula, Me han tocado en otras partes de la fórmula, but I'm really going to dive into it today. pero realmente lo vamos a explicar hoy. Now, Ahora, I'm going to give you the 4 basics of success real quickly voy a dar la parte básica del éxito rápidamente, because you have to understand that before I give you this formula. porque tienes que entender esto antes que te dé la fórmula. This formula is the formula for success. Esa es la fórmula para el éxito. Here are the 4 basics. Aquí están los básicos. Number 1, Número uno, who do you listen to? tú a quién escuchas. You have to decide. Tú tienes que decidir, You have to make a decision tú tienes que tomar una decisión on who you're going to listen to. a quién vas a escuchar. Who are you going to listen to? ¿A quién vas a escuchar? Who are you going to submit to? ¿A quién te vas a someter? I know we don't like that word, Yo sé que no nos gusta esa palabra, but let me tell you a secret. pero déjame decirte un secreto. Every successful person, Toda persona exitosa, every single successful person, cada persona exitosa, at one point in their lives or another, en un punto en su vida o en la otra, they have submitted. se han sometido. They have what? ¿Saben qué? Sometido. Every single person, Cada persona, even Jesus, hasta Jesús, submitted. se sometió. Every single person, Cada persona, at one point or another in their lives, en un punto o en el otro en su vida, has submitted. se ha sometido. Who are you going to listen to? ¿A quién vas a escuchar? You will be able to trace Vas a poder recordar every success cada éxito and every pain y cada dolor that you go through que tú pasas based on who you listen to. basado a quién tú escuchas. You listen to the right person, Escucha a la persona correcta, you're going to have the right results. vas a tener los resultados correctos. You listen to the wrong person, Escucha a la persona incorrecta, you're going to have the wrong results. vas a tener los resultados equivocados. Step number 1 is so critical. Paso número 1 es tan crucial. Who am I going to listen to? ¿A quién voy a escuchar? Now, once I have decided Ya una vez que yo he decidido who I'm going to listen to, a quién voy a escuchar, and let me give you another requirement for who you listen to. déjame darte algo que se requiere más a quién escuchas. It has to be someone you trust. Tiene que ser una persona con la que tú confías. It has to be someone you what? Tiene que ser una persona que, ¿qué? The moment you stop trusting that person, El momento en que tú dejas de confiar en esa persona, you will not believe anything that they have to say. tú no vas a creer nada de lo que ellos tengan que decir. Even if what they're saying is true Aunque lo, or que, not. aunque lo que ellos digan es verdad o no lo sea. Does that make sense? ¿Es sentido? Number 2 Número 2, is they have to have the results. ellos tienen que tener los resultados. They have to what? ¿Qué? They have to have the results Ellos tienen que tener los resultados. of what it is that you're looking to accomplish. Lo que tú quieres alcanzar. If your goal is to make $10,000 a month trading, Si tu meta es ganarte $10,000 en trading,
You only need to listen to someone who's made $10,000 a month trading. Tú solamente tienes que escuchar a una persona que se ha ganado $10,000 en trading. Does that make sense? ¿Tiene sentido? I know that's common sense, but a lot of people miss out on that. Yo sé que eso es sentido común, pero hay personas que no los tienen. Once I've made a decision that this is the person I'm going to listen to, Ahora, cuando yo tomo la decisión que es la persona que yo voy a escuchar, and it doesn't mean that that person is better than you. no significa que esa persona es mejor que tú. Okay? All it means is that they have accomplished what it is that you're looking to accomplish. Lo que significa es que esa persona ha alcanzado lo que tú quieres alcanzar. That's it. Eso es todo. Okay? Second basics to success. El segundo básico para el éxito, How teachable and coachable are you? ¿a qué manera tú te dejas enseñar y guiar? You've been here the last 3 days. Has estado aquí los últimos 3 días, You've learned a lot. has aprendido muchísimo. But the question is, how teachable and coachable are you? La pregunta es, ¿cómo tú te dejas enseñar? What is your willingness to learn ¿Cuál es lo que estás dispuesto a aprender? times your willingness to change? Multiplicado, ¿cuánto estás dispuesto a cambiar? You've learned a lot of information this past weekend, ¿Has aprendido mucha información ese fin de semana? but are you willing to change? Pero estás dispuesto a cambiar. If you've been placing your trades with a much higher lot size, Si tú has estado poniendo posiciones con un lotaje muchísimo más if you've alto, been over leveraging, si has estado sobreapalancándote and the coach says, stop doing that, y el entrenador te dice, deja de hacer eso, and you decide not to do that, y tú decides de no hacer eso, what's going to happen? ¿qué va a suceder? You're going to blow your account, Vas a quemar tu cuenta, just like you did the last time. así como lo hiciste la última vez. So what does that mean? ¿Qué significa It eso? means I have to be willing to learn, Significa que tengo que aprender, but then I have to be willing to what? pero también tengo que estar dispuesto a cambiar. If you're not willing to change, Si tú no estás dispuesto a cambiar, listen to me. escúchame a mí, That challenge ese reto will stay in your life. se va a quedar en tu vida. If you want to go to the next level Si tú quieres llegar al otro nivel in your income, en tu dinero, it is going to require you to change. va a requerir que tú cambies. I know we don't get a lot of amens on change, but Yo sé que hay muchos amenes con el cambio, pero I'm just telling you, if you plan on going to the next level, más dando saber si tú estás planeando llegar a otro if nivel, that is a goal of yours, es una de tus metas, there's something in your life algo en tu vida that you need to que change. tienes que cambiar. Okay? And once you make that change, Ya cuando hagas ese cambio, it's over. se acabó. The floodgates Abran las puertas will truly be open to you. porque va a fluir y realmente están abiertas para ti. Number 3, Número 3. and I'm going to pause here at number 3. Va a tomar una pauta en ese punto. Number 3 is called the success balance scale. El número 3 se llama la balanza de éxito. It is called the success balance scale. Se llama la pesa de balanza del éxito. But let's first define what success is. Pero primero vamos a definir qué es éxito. Because what is success to you right now won't be success to you a year from now or 5 years from now. Porque lo que es éxito para ti no va a ser lo mismo en un año o en 5 años. What is success to you is not success to the person that's sitting next to you. Porque lo que es éxito para ti no es lo mismo para la persona que está sentada al lado tuyo. So we have to define what it is for you. Entonces tenemos que definir qué significa para ti. In the audio, The Strangest Secret, El audio, en el secreto más raro, Earl Nightingale, Ronald Gale, he said, success is the progressive realization of a worthy ideal. él dice que el éxito es la representación progresiva de una idea. Success is the progressive realization of a worthy what? El éxito es una realización progresiva de qué? De una idea. Success is the progressive realization of a worthy goal. Realización progresiva de una meta. Success is the progressive realization of a worthy desire. El éxito es la realización progresiva de un deseo. There are two worlds Hay to dos success. mundos en el éxito. There are two sides to success. Hay dos lados en el éxito. There are two elements to success. Hay dos elementos en el éxito. One part is spiritual. Una parte es espiritual. The other part is physical.
La otra parte es física. 90 to 99% of success is spiritual. 90 al 99% es espiritual. 1 to 10% is physical. Del 1 al 10% es físico. You can learn till you're blue in the face Tú puedes aprender a ser azul en la cara, on how to trade o cómo operar, and how to read candles cómo leer las velas. and SK5. SK5 You can learn it, lo puedes aprender, but if you don't have this, pero si no tienes esto, it won't work. no va a funcionar. Here's the formula. Aquí es la fórmula. See, over here, En este lado, desire. deseo. Desire Deseo is the starting point of all achievement. es el punto donde comienza todo lo que quieres obtener. Desire Deseo is the starting point es el punto donde comienza of all achievement. de todo lo que quieres obtener. As an entrepreneur, Como un empresario, I believe your first goal, yo creo que tu primera meta, your first desire, tu primer deseo should be debe ser to make at least $10,000 a month. es ganarte por lo menos $10,000 al mes. If you're not currently right now earning $10,000 a month, trading or building the business, I want you to stand up. Si en ese momento tú no te estás ganando $10,000 al mes, sea operando en el mercado o en la red, ponte de pie, por favor. Okay? So that is majority of the room. La mayoría del salón. Have a seat. Toma un asiento. I'm going to start. Voy a comenzar We're going to start at $10,000 a month. Voy a comenzar a $10,000 al mes. Now, this desire Este deseo can be anything. puede ser cualquier cosa. It could be $10,000 a month. Puede ser $10,000 al mes, It could be $10,000 a week, puede ser $10,000 a la semana, $10,000 a day, $10,000 al día, $10,000 a minute. puede ser $10,000 al minuto. Doesn't matter. No importa. Desire Deseo is the starting point. es el comienzo. We have to start there. Tienes que comenzar ahí. Here's what I want you to do. Eso es lo que quiero que tú hagas. Take out a blank sheet of paper, Saca un papel en blanco. and I want you to write this down. Quiero que apuntes lo siguiente. For those of you that stood up, Para ustedes que se pusieron de pie, this is what I want you to write down. eso es lo que quiero que apuntes. When you write this down, Cuando apuntes esto, this has to become esto tiene que ser your obsession. tu obsesión. This has to become Esto tiene que ser your focus. tu enfoque. This has to become Esto tiene que ser the dominating thought el pensamiento dominante that you have. que tú tienes. Write this down. Apunten esto. I am so happy and grateful now Yo soy tan feliz y agradecido ahora that I earn que me estoy ganando over más $10,000 per month $10,000 al mes. in my trading business, Mi negocio de trading, in my iMarkets Live organization, en mi organización de iMarkets Live, in trading and building my business. en trading o creando mi negocio. Write it down that way. Apúntalo de esa manera. I'm so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido ahora that I earn que me estoy ganando over más $10,000 per month $10,000 al mes in trading and building my iMarkets Live organization en trading y en construyendo mi organización de iMarkets Live. by Para December 31st, diciembre 31, 2019. 2019. Okay? Just imagine Solamente imagínate everybody that's in this room todas las personas que están en ese salón earning at least $10,000 per month ganándose mínimo $10,000 al mes before the end of this year. antes de que acabe el año. Okay? Can we make a difference? Es que vamos a hacer una diferencia. Can we make a difference in people's lives? Vamos a hacer una Absolutely. diferencia. Te voy a decir por qué. 10,000. 10,000. Okay? This has to be Eso tiene que estar your focus. tu enfoque. Eso tiene que ser tu enfoque. Now watch this. Ahora, miren esto. The meaning of the word desire, El significado de la palabra deseo it means to have a strong feeling
Significa que va a tener un sentimiento bien fuerte, a strong feeling un sentimiento fuerte to have something. de tener algo. $10,000 a month $10,000 al mes starts off as a thought. comienza con un pensamiento. It's first a thought. Primero es un pensamiento. Then Después you have to transfer that thought tienes que transferir ese pensamiento because you have over 70,000 thoughts a day. porque tienes más de 70,000 pensamientos al día. You have to transfer that thought into thinking. Tienes que transferir ese pensamiento en pensar. That's why Earl Nightingale says one of the hardest things for men to do today is think. Por eso es que Earl Nightingale dijo que una de las cosas más difíciles para los hombres en ese momento es pensar. See, people think that they're thinking, but that's not really what they're doing. They just have thoughts. Las personas piensan que están pensando, pero en realidad eso no es lo que están haciendo, es que solamente están teniendo pensamientos. When you are thinking about something, Cuando tú estás pensando en algo, you are literally obsessed with it. tú literalmente te has obsesionado con eso. When you are thinking about something, Cuando estás pensando en algo, it is constantly on your mind. está constantemente en tu mente. Now watch this. Ahora miren esto. Out of sight, Fuera de la vista, out of mind. fuera de la mente. So in order for me to transfer this thought Ahora, para mí transferir ese pensamiento into thinking, a que llegue a ser en la mente, there's some things I need to do. hay unas cosas que yo tengo que hacer. When I'm constantly thinking about something, Cuando yo constantemente estoy pensando en algo, it means that I've engaged my five senses. significa que he programado mis 5 sentidos. When I'm constantly thinking about something is because I am constantly seeing it. Y cuando estoy pensando en algo es porque constantemente lo estoy viendo. Because I'm seeing it all the time, Porque lo estoy viendo todo el tiempo, I am going to be constantly saying it. es porque literalmente lo estoy diciendo. Let's see if you're really paying attention. What is the it? Ahora, a ver si se ponen atención, ¿qué significa eso? What is the desire? Es el deseo, You got it. ¿lo entienden? It could be anything. Puede ser cualquier cosa. We're just using $10,000 a month right now. Solamente estamos usando $10,000 al mes en este momento. It literally can be $10,000 a minute. Literalmente puede ser $10,000 al minuto. And that's not so far-fetched. Y eso no es algo que está muy We lejos. are in Forex. Estamos en Forex. Yeah. Absolutely. Absolutamente. Because I'm seeing it all the time, Como lo estoy viendo todo el tiempo, that's all I will be talking about. eso es todo lo que yo voy a estar hablando. See, if all you're seeing is lack Si todo lo que estás viendo es lo que falta and failure, y que estás perdiendo, your mouth is connected. tu boca está What you're conectado. If all I see is my current situation, Si lo que estoy viendo es donde estoy en ese momento, if all I see is my current balance, si lo que estoy viendo es el balance en ese momento, my mouth is only going to speak on my current balance. mi boca solamente va a hablar en el balance que tengo en ese momento. What you speak Lo que tú digas will determine the peak of your life. va a determinar el alto de tu vida. What are you saying? ¿Qué estás diciendo? You should only be saying, Tú solamente debes estar diciendo, I am so happy and grateful now yo soy tan feliz y agradecido that ahora I earn que me gano over $10,000 a month. más de $10,000 al mes. Situation doesn't look good. La situación no se ve bien. I only speak, Yo solamente hablo. I am so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido that I earn. que me gano. Okay? Because here's the deal. Porque aquí está el trato. Your words Tus palabras create. crean. When you were created, Cuando tú fuiste creado, see, this is why some of you, you're going to think this is controversial, but I don't believe in, man's movement, women's movement,
or let's get, no, we're equal. Ahora, aquí hay una controversia. Yo no creo que What a el man hombre, can do, el hombre y mujer somos iguales. a woman can do. Lo que el hombre puede hacer, una mujer puede Here's hacer. why. Y esa es la razón por Very qué. simple. Muy sencillo. He created male and female Él creó al hombre y la mujer at the same time. a la misma vez. Y'all catch that? ¿Sí tomaron eso? What he created Lo que él creó first primero was the spirit of the male and female. fue el espíritu del hombre y de la mujer. Okay? Later on, Después he created the physical creó lo físico, man hombre and woman. y mujer. But before he did that, Pero antes que le hiciera eso, he gave the male and female dominion. él le dio al hombre y la mujer He did control. not give Él no dio the control physical side of you dominion. a la parte física control. He gave the spiritual side of you dominion. A la parte espiritual tuya le dio control. In order to have dominion over something, Para antes de tomar control sobre algo, a king has dominion over the land. el rey tiene control sobre That means la that the tierra. king's word Eso significa que la palabra del rey is what's law. es lo que es ley. So your land that you live in, O sea, que en la tierra donde tú vives, your word tus palabras is what rules it. es lo que lo controla. So if you're speaking lack, if you're speaking failure, if you're then you just that's the law of your land. Si tú estás hablando de lo que no tienes, el fracaso, eso es lo que es la ley que está en tu tierra. Is this making sense? ¿En ese sentido? See, look, if you get this, Ahora, si tú obtienes esto right? And you have the skill, y tú tienes la habilidad you won't even need to be that great of a trader. y no tienes que ser tan bueno de trader, I'm telling you, lo estoy diciendo. okay? Someone else would have been trading for 10 years. Hay una persona que lo puede hacer por 10 You've been años. trading for a year. Tú lo llevas por un año, You've been learning for a year. estás aprendiendo por un año And you will out earn them because you got this down. y le vas a ganar más que ellos porque tienes la parte espiritual. Okay? I move it from a thought to thinking, doing this. I'm seeing it, so Lo that piece of paper that you wrote down. paso el pensamiento, lo que You estoy wrote on. viendo y lo estoy diciendo y en ese paso de papel See, que tú I have mine with me all the time. lo tengo conmigo todo el tiempo. It's with me all the time. Está conmigo todo el tiempo. I'm so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido ahora. that I have Yo tengo 200 brand new chairman 10s and above 200 chairmans, in 10 my en IML la organization organización de iMarkets Live, by December 31st, para diciembre 31, 2019. 2019. Thank you, Lord, it's done. Gracias a Dios, ya es creado. Right here. Aquí lo tengo. I go in my wallet every day. Yo en mi billetera todos los días. So every day, Todos los días, subconsciously, inconscientemente. not even, it didn't even have to be consciously, subconsciously, No tiene que ser consciente, es inconscientemente. my eyes see 200 chairmans. Mis ojos ven 200 chairman. All right? My eyes see it. So, because that's all I'm seeing, that's all I'm saying. Porque lo estoy viendo lo que estoy diciendo. Now, watch this. Ahora miren esto. Saying is so powerful Decirlo es tan poderoso because something happens automatically. porque algo pasa automáticamente. You're now hearing it. Ahora lo estás escuchando. You're now what? Ahora, ¿sabes qué? You're now hearing it. Escuchando. Faith comes by hearing. La fe viene de escucharla. Faith comes by hearing. La fe viene de escucharla. Later on, Después, I'm going to show you les voy a mostrar how faith works. cómo la fe funciona. I'm going to show you Le voy a mostrar what faith works through. cómo la fe funciona. ¿Sobre qué? This right here, Eso ahorita, for some of you, para algunos de ustedes, will seal the deal va a cerrar el trato. when you fully understand the last thing I'm going to share with you today.
Si entienden la mayoría de lo que estoy diciendo. Seeing it, saying it, I'm now hearing it. Lo estoy viendo, lo estoy diciendo, ahorita lo estoy escuchando. Remember, desire is a strong feeling. Recuerden, deseo es un sentimiento muy fuerte. Feelings, Los sentimientos, when you see something, cuando tú lo ves, it creates a feeling, crea un sentimiento. right? ¿Correcto? When you hear something, Cuando tú escuchas algo, it creates a feeling, crea un sentimiento. okay? Now watch this. This $10,000 a month. Ahora, esos $10,000 al mes, I also want to touch it. también los quiero tocar. So what do you mean? ¿Qué significa eso? Well, in 2008, En 2008 I watched the movie The Secret, vi la película El Secreto and I saw Jack Canfield y vi a Jack Canfield take a dollar bill y que tomó un billete de dólar and a Sharpie, y un marcador and he changed that dollar bill to $100,000. y cambió ese dólar a $100,000. He was going to sell a book, Iba a vender un libro. and he wanted to make $100,000 from the sales of that book. ¿Qué hace ese $100,000 de las ventas de ese libro? So there has to be something you're willing to give in order to make the $10,000. O sea, que tienes que ser algo que tú tienes vas a dar. Does Para that make sense? All right? He put it on his bedroom ceiling, so before he went to bed at night, and when he woke up in the morning, first thing he saw was Lo puso en el techo y cuando se $1,000, despertara veía $100,000. veía los $100,000. Okay? What I did, Lo que yo hice, I took that dollar bill and I changed it to $100,000, yo tomé ese dólar y lo cambié a $100,000 and I put it on my bathroom sink. y lo puse en el lavamanos de mi baño. See, the mind, Si la mente subconscious mind, inconsciente, doesn't know what's real or not. no sabe lo que es real o no. It accepts all information you give it. Acepta toda la información que tú le des. Your conscious mind can accept and reject information, Tu mente consciente puede tomar y rechazar but your información, subconscious mind can't do that. pero tu mente inconsciente no puede hacer eso. So when you pick it up and you hold it, Entonces, cuando tú lo levantas y lo you are sending a signal. estás mandando una señal, Everybody wants signals. una señal. Todos quieren una señal. That's not the signal you want. Esa no es la señal que tú The quieres. signal you want is the one you give yourself. La señal que tú quieres es la que tú mismo te das. It sends a signal to your mind Está mandando una señal a tu mente that you're holding $100,000. de que tú estás sosteniendo $100,000. You say, well, David, that sounds crazy. David, eso funciona como, es loco. Maybe it does, A lo mejor sí, suena como loco. but it works No funciona. because I used it for $100,000. Porque yo lo usé para $100,000. I used it for $1 million. Lo usé para $1,000,000. I used it for $5 million. Lo usé para 5 That millones. same principle. Ese mismo principio, Right now, I'm using it for $20 million a year, en ese momento lo estoy usando para 20 millones en el and it año. worked for that too. Y funciona para eso Okay. también. Now watch this. Ahora miren esto. You have to smell it. También lo tienes que oler. So, Dave, what do you mean? David, ¿cómo qué significa eso? When you are making Cuando tú estás ganando $10,000 a month $10,000 al mes, or $100,000 a month o $100,000 al mes, or $1 million a month, o $1,000,000 al mes, your smell, tu olor senses va a sentir, will change. va a cambiar. What your nose can accept Lo que tu nariz puede aceptar will change. va a cambiar. You say, Dave, what are you talking about? Oye, ¿de qué estás hablando? If you stayed in this hotel, Si tú te quedas en este hotel, it had a certain smell to it, tenía un olor, correct? ¿correcto? Go to the Motel 6. Este es el Motel 6. Your nose is going to say, Tu nariz va a decir, I can't do this. no puedo hacer esto. So here's what I'm saying. Ahora, eso es lo que estoy diciendo.
at $10,000 per month, a $10,000 al mes, what you drive may change. lo que tú vas a manejar puede cambiar. Is that correct? ¿Es correcto? Okay. It's going to change at 25, it'll change at 50, it'll change at 100. It will change. Va a cambiar a 25, a 50, a 100, va a cambiar. So here's what you do. Eso es lo que tú haces. You go and smell that car. Tú vas a oler ese carro Now. ahora. Here's why. Y esa es la razón por qué. So you can get uncomfortable Así te puedes poner with the incómodo smell of your car right now. con el olor de tu carro ahora. Okay? Sí, Sounds crazy, eso cambia, but it works. pero funciona. We were created to be comfortable. Fuimos creados para ser cómodos. So what you have to do is learn how to change your comfort zone. Lo que tienes que hacer es aprender a cambiar tu zona de confort. Okay? Tu zona de confort. Certain cars I can't drive anymore. Hay ciertos carros los cuales yo no puedo manejar Certain ahora. hotels I can't stay anymore. Hay ciertos hoteles en los cuales yo no me puedo quedar ahora. Comfort zones changed. Las zonas de confort cambian. Okay? Now, Ahora, all of these todos estos create a feeling, crean un sentimiento. and that feeling Y el sentimiento is the desire. es el deseo. The desire El deseo is $10,000 a month. es $10,000 al mes. Once I have created the feeling for it, Ya cuando he creado el sentimiento para esto, and the feeling that I need to create y el sentimiento que necesito crear is one of being happy es de ser feliz and grateful. y agradecido. Now, Ahora, now spelled backwards is one. cuando tú le traes la palabra ahora atrás, Now. uno. Ahora, Not next year, no el próximo año. not 10 years from now, Ahí es ahí, but when? Now, Cuando ahora it doesn't necessarily mean no significa en ese momento that I have it physically, que lo tengo físicamente. but it means that I've received it already. Significa que lo he recibido. Okay? Pay attention, watch this. Pongan atención. Told you desire is the starting point of all achievement. Tu deseo es el punto de comienzo de todo lo que quieres. And I told you that this is biblical. Y que eso es bíblicamente hablando. It is very biblical. Es bíblicamente cierto. This is what he said. Eso es lo que él dijo. Whatsoever things ye desire, Lo que tú desees, follow. sigan. Whatever it is, Lo que sea, whatever it is, lo que sea, 10,000 a month, $10,000 al mes, 10,000 a minute. 10,000 al minuto. I just showed you how it becomes a desire. Ahora te acabamos de ver cómo puede So llegar. if you're not willing to see it, say it, hear it, touch it, smell it, then it's not a desire. Tú no estás dispuesto a verlo, olerlo, sentirlo, tocarlo. No, estás, It's a wish. no lo deseas. Es un deseo nada más. Whatsoever things ye desire. Que tú desees. Let me pause there for a second. Voy a tomar una pausa en ese He momento. said, I will give you the desire of your heart. Te va a dar el deseo de tu corazón. Heart. Tu corazón. H-E-A-R. H-E-A-R. T. E. Your eyes are gates to your heart. Your ears are gates to your heart. Tus ojos, tus oídos son la entrada a tu He corazón. said, when you transfer your desire and get it to your heart, Cuando tú transfieres tu deseo a tu corazón, I will give it to you. lo voy a dar a ti. Okay? So, whatsoever things ye desire, O sea que todo lo que tú desees, when you pray, cuando tú oras, it means that you are saying it. cuando tú estás orando, significa que lo estás. Does that make sense? ¿En sentido? What's the prayer? I'm so happy and grateful now. La oración, estoy tan feliz y agradecido ahora. So, whatever it is that I desire, O sea que todo lo que yo desee, when I open my mouth and I say, I'm so happy and grateful cuando abro mi now, boca digo que estoy tan feliz y agradecido ahora. he said, believe. Dice, cree. Believing has everything to do with what you're seeing. Creer tiene todo que ver con lo que estás viendo. Here's a fact. Eso es una realidad. You only believe what you see.
Solamente crees en lo que tú ves. Even though when you're seeing, you're saying, I can't believe it. Ahora, hasta que cuando tú lo estás viendo dices, no lo puedo creer. You believe it. Tú lo crees. Whether you see it with your natural eyes Aunque lo veas con tus ojos naturales or you see it with your spiritual eyes, o lo ves con tus ojos espirituales, whatever it is that you're seeing, sea lo que sea que estás viendo, you believe it. lo vas a creer. So when I pull out my index card Entonces cuando salgo mi tarjeta de Index and I'm seeing it, y lo estoy viendo, that's believing. lo estoy creyendo. Okay? Watch this. Miren aquí, Whatsoever things ye desire, lo que Él desee, when you pray, cuando tú oras, believe creer that you que tú receive it. recíbelo. Believe that you have what? Cree que tú lo has recibido. Write this down. Apunten esto. Receiving Recibir is spiritual. es espiritual. Receiving Recibir is a feeling. es un sentimiento. Receiving Recibir is the feeling es un sentimiento of gratitude. de agradecimiento. I'm sending you $1 million. What Te estoy mandando $1,000,000. are you going to say? ¿Tú qué vas a decir? Thank you. Gracias. Someone calls you Alguien te llama and says, hey, y dice, hey, I'm sending you a check te estoy mandando un cheque, for $1 million. $1,000,000. What do you say? ¿Tú qué vas a decir? You're in your metaphor trader. Estás en tu MetaTrader. You place a trade. Pones una posición. You come back a couple of hours later. Y regresas unas horas después. It's 10,000 in profit. Están $10,000 en ganancia. Okay? What do? ¿Qué vas a hacer? Close. Lo cierras. Close. La cierras. Right? Now watch this. Ahora miren aquí. You're grateful for it, Estás agradecido por eso. but do you have the 10,000? ¿O tienes los $10,000? No. You don't have it. No los tienes. It's on your phone, it's on your computer, but you don't have it. Está en tu teléfono, está en tu computadora, pero It's no not in your hands. está en tus manos. There's still some time that it's going to take for you to get it from there into your hands. Te da falta un tiempo donde estar ahí, llegar a... That's why it says, whatever things you desire, when you pray, believe that you receive it, and you will have it. Ahora tienes que orar y después lo vas a tener. In that time period, the time period of the end, is where you're supposed to be grateful. En ese tiempo es donde tienes que estar agradecido. Does that make sense? ¿En sentido? That is not the time to be greedy. Eso es el tiempo de tener que estar con ganas de hacer otras cosas. Because ¿Por qué? if you have the feeling of being greedy, Porque tienes ese sentimiento. what will you do? ¿Qué vas a hacer? You will jump back in. Vas a regresar. Has that ever happened to anybody? ¿Alguien la pasa? Have you ever jumped back in? ¿Vuelven a entrar al mercado? I got out too soon. Salí muy temprano. Write this down. Apunten esto. There will always be another trade. Siempre va a haber otro trade. Write that down. Apúntenlo. There will always be Siempre va a haber another trade. otro trade. You're not going to get rich on one trade. No te vas a hacer rico en una posición. Desire is the starting point of all achievement. Deseo es el punto donde vamos a comenzar todo lo que queremos. I have shown you He mostrado how to cómo create the desire. crear el deseo. You do it with your 5 senses. Lo haces con tus 5 sentidos So every day, y todos los días, every single day, todos los días, I don't care what is happening. no importa lo que esté pasando,
I don't care how bad it is. No importa qué tan mal sea, I don't care how good it is. no importa qué tan bueno sea, Every single day, todos los días you confess, vas a confesar. I'm so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido ahora that I earn que me estoy ganando over $10,000 a month. más de $10,000 al mes. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, I have to say this. tengo que decir esto. This works for anything. Esto funciona para todo. It works for any amount of money. Funciona para cualquier Thank cantidad de you. dinero, Every day, todos los días. I need to hear it. De escucharlo, Okay? I need to hear it. de escucharlo. Desire Deseo plus skill. más habilidad. We jump over to the physical side of success. Ahora saltamos al lado físico del éxito. This is the skill. Esa es la habilidad. This is the how-tos. Ese es el cómo. This is the strategies. Esas son las estrategias, This is the techniques. las técnicas. This is the work. Ese es el trabajo, This is the practice. la práctica. This is the demo. Ese es el demo. A lot of successful traders that I've met, Muchos de los traders que son exitosos que he conocido they will tell you te van a decir that they demoed for a while. que ellos estuvieron en la cuenta de práctica por mucho tiempo. I know that's not a popular thing, Yo sé que eso no es muy popular, but that is the work. pero ese es el trabajo. That is part of the work. Eso es parte del trabajo. Does that make sense? No tiene sentido. This is my philosophy. Es mi filosofía. If you're in this Si tú estás en esto just to make money, solo para hacer dinero, you will fail. vas a perder. If you are in a rush Si estás con apuro to make money, de hacer billete, you will fail. vas a perder. How many of you agree with that? Raise your hand if you agree. Ustedes With están de acuerdo con eso. that. Okay. It's the truth. Es la verdad. If you are in a rush, Si estás en apuros, being in a rush to make money si estás apurado en hacer dinero, is fear. es miedo. You think I need to have it right now. Tú crees que lo tienes que tener en ese momento. That means that you're not happy and grateful that you already have it. O sea, que eso significa que no estás feliz y agradecido de que ya lo tienes. What's more important? ¿Qué es más importante? Making a $10,000 on a trade ¿Ganarte $10,000 en el trade or knowing how to trade? o saber cómo hacer trading? Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. We have signals, right? We have signals that are sent out. Tenemos señales que se mandan. We got, products, Gold Cup, bounce. You got all this stuff, right? Tenemos productos como el Gold Pack, tantas cosas. How many have ever made money from a signal that was sent to you? Raise your hand if ¿Cuántos you've ever de ustedes made han money hecho from a dinero signal alguna that was vez sent con to una you. señal que les han mandado? Okay? And you felt really good about it, right? Y entonces muy bien con eso, ¿verdad? No, it's okay. ¿Está bien? In order to make money again, what needed to happen? Para hacer dinero otra vez, ¿qué tiene que suceder? You had to wait Es esperar. for what? ¿Para qué? Another signal. Otra señal. So now your income was dependent on what? Ahora, tu dinero está dependiendo de qué? Someone else. En otra persona. Versus you Versus tú, taking the time tomándote el tiempo, to learn. aprender. You know there are no testimonies. Tú sabes que no hay testimonios. I don't know of one testimony Yo no conozco de un testimonio of a person de una persona that only took signals que solamente tomó señales and became financially independent. y llegó a ser financieramente independiente. I don't know, do you? O sea, ¿tú lo conoces? Do you know anybody? ¿Tú lo conoces? They don't know how to trade. They just take signals and today
they're financially free. Ellos no saben operar, solamente tomaron señales y hoy en día son independientemente financieramente hablando. You know what that means? ¿Sabes qué significa eso? You can't shortcut. Tú no puedes tomar cortos. You can't shortcut this. Tú no puedes tomar cortos. There are people out there Hay personas that have tried to shortcut this, que han tratado de hacer esto. and it's cost them dearly. Les ha costado muchísimo. You can't shortcut the shortcut. Tú no puedes tomar cortos de los cortos. 18 months 18 meses is a shortcut. es algo corto. 2 years 2 años is a shortcut. es algo corto. 5 years 5 años is a shortcut. es algo corto. It took me 5 years Tomó 5 años before I made my first $100,000. antes de que hiciera mis primeros $100,000. But in the last 10 years, En los últimos 10 años I've made close to 20 million. he hecho casi 20 millones. What was I doing in those first 5 years? ¿Yo qué estaba haciendo en los 5 años? Learning, Aprendiendo. learning the techniques, Aprendiendo técnicas, learning the strategies, aprendiendo estrategias, learning the how-tos. aprendiendo el cómo. I was demoing. Yo estaba en la cuenta demo. You know what demo is? ¿Qué significa la cuenta demo? Demo is you place a trade Es que tú pones una posición and you make no money. y tú no ganas dinero. You just learned. Tú solamente aprendes. That's what I was doing. Eso es lo que yo estaba haciendo 5 years. por 5 años. I was showing the plan. Estábamos dando el plan. No money. No dinero. Coming to weekly meetings. Hay que hablar No money. unas semanales. No dinero. Going to big events. Eventos grandes. No money. No dinero. What was I doing? Lo que estaba haciendo. Learning. Aprendiendo. Learning. Aprendiendo. 5 years of learning. 5 años de aprendizaje. And 1 year Y en of un año, understanding this. después de entender esto, Do you understand what I'm saying? ¿sí me entienden lo que estoy diciendo? Do not shortcut this. No hagan trampa con esto. Everybody in this room, Todas las personas en ese salón you're blessed to be in this room. son bendecidos de estar en ese salón. Okay? There are many different strategies Hay muchísimas estrategias on how to build this business, para en cómo construir este negocio, how to trade. cómo en operar en el mercado. Many different strategies Hay out there. muchísimas estrategias. Write this down. Apunten esto. They all work. Todas funcionan. They all what? ¿Sabes qué? Work. Because I can meet someone who uses a completely different strategy and they're successful. Porque yo puedo conocer una persona que usa una estrategia completamente diferente y son exitosos. I can meet someone else Puedo who conocer otra uses SK5 and guess what? Que usan They're successful. SK5 y son ¿qué? Exitosos. But also, Pero I can también- meet someone who uses a different strategy Puedo conocer otra persona que usa una estrategia diferente that's not successful. y no son exitosos. And I can meet someone Puedo conocer una persona who uses que usa the SK5 SK5 and is not successful. y no son exitosos. Everybody understand what I'm saying? ¿Todos me entienden lo que estoy diciendo? So your success Entonces tu éxito is not predicated está determinado on the strategy en la estrategia, because they all work porque todas funcionan and they all don't work y todas no funcionan, depending on dependiendo en the person. la persona, Depending on dependiendo en the mentality la mentalidad of the person de la persona that is applying that que strategy. está aplicando la estrategia. It is dependent Es dependiente on de that person's willingness la persona, de la to habilidad fail en perder over una and over y otra vez, and over. otra vez. Do you know why you'll fail repeatedly? ¿Sabes por qué tú pierdes constantemente? Because you have faith. Porque tienes fe. That's the only reason why you'll keep failing. Es la única razón por la que sigues The perdiendo. moment you blow your first account, El momento que tú quemas tu primera cuenta, did we go over that?
¿Cubrimos esto? Did we go over the fact that you will blow some accounts? ¿Cubriste que la realidad es que vas a sacar unas cuentas? Or was this, you'll never blow an account training? ¿O eso es el entrenamiento que Okay. nunca vas a quemar una cuenta? I thought so. Yo pensé, Why do it again? ¿por qué volverlo a hacer? Because you have a desire. Porque tienes un deseo. That's the only reason why. Es la única razón. Why would you go at it again? Because I'm so happy and grateful now. ¿Por qué volverlo a hacer? Porque estoy tan feliz y agradecido I ahora. earn $10,000 a month. Yeah, I know I just blew this account, but I'm so happy and grateful now. Y que me da cuenta, pero sé que estoy tan feliz y agradecido ahora. Because that money is not gone. Porque ese dinero no se ha ido. It's waiting for me to get the skill. Está esperando que yo aprenda la habilidad. It is waiting for me to get the skill. Está esperando a mí que aprenda la habilidad. I've got a compensation plan. Tengo un plan de compensación. I can go P1, I can go P2, I can go Chairman 10, and then take some of the cash, put it back in there, but now I have the skill. Ahora puedo llegar a Platino 1000, 2000, a Chairman 10 y puedo tomar el dinero y I learned something aprendí la habilidad y aprendí algo when I failed. cuando pierdo. I didn't quit. No renuncié. 1 to 10% El 1 al of success 10% del éxito is the skill. es la habilidad. Here's the deal. Aquí está You need all of it. damos todo. You need all 100. Damos el You 100%. can have 95, 5%. Puede ser You 95, can have 90, 10%. 90 y 10, You can have 92, 8%. 92, 8, But you need 100. da 100. Does that make sense? ¿En sentido? You need 100. Das 100%. Desire Deseo plus skill. más la habilidad. It takes time to develop a skill. Toma tiempo que una habilidad. It doesn't happen overnight. That's why I'm telling you, don't be in a rush to make money. No pasa de un día a la noche. Por eso digo que no estés Because if you're in a apurado, rush to make money, the moment you blow an account, porque estás con afán de you're gone. el momento que quema la cuenta se fue. The moment it happens, you're done. Se terminaste. You're in a rush to make money. You open up a $100 live account, Estás con el afán de hacer dinero y ahora es una cuenta de and 100 you go dólares in with a one standard y vas con un estándar. because I know I can get 10 pips. Porque sé que puedo tomar 10 pips. They told me I can get 10 pips. Yo digo que puedo tomar 10 pips. It's a guarantee I can get 10 Es pips. garantizado que puedo tomar 10 pips. So I'm not going to use a 0.001 lots. I'm going to go in with one standard because I'm going to get 10 pips. I'm No going va a poner to double this 0.01. thing right now. Voy por más de 10 dólares en ese momento. Here's what's dangerous. Eso es lo que es peligroso. You get the 10 pips Te dan los 10 pips and you double the account. y doblas la You cuenta. go, ooh, this is good. Está bueno. I got it now. Ya lo tengo. See, y'all think I don't trade. I ¿Crees que yo no trade. opero? Trust me. I've learned. Aprendí. Right? you go back in. You say that strategy. Esa estrategia funcionó. All right. I'm gonna do 2 steps. Va a ser 2. Feeling it. Feeling it. I'm so happy and grateful now. Estoy tan feliz y agradecido ahora. No. No. We need the skill. Aprende la habilidad. We need the skill. Necesitamos la habilidad. It's not a 30-day decision. No es una decisión de 30 días. This is not a 30-day decision. Es una decisión de 30 días. I tell people this in my presentation. Listen, Yo you need to start telling them this is not a 30-day decision. en la presentación es una decisión de 30 If días. you're looking to make money right now, don't do it. Si estás buscando dinero ahorita en ese momento, no lo hagas. If you're looking to make money right now, Si please don't join. estás buscando hacer dinero en ese momento, por favor, no te metas. But if you want to learn, Pero si quieres aprender, if you want to learn a skill set, si quieres aprender una habilidad,
Now, we're going to have things that will support you while you're learning. Vamos a tener cosas que te van a apoyar mientras que estás aprendiendo. We'll have the signals, we'll have Gold Cup, we'll have Spike, we'll have all this stuff that's going to support you, but the decision is to learn. Vamos a tener señales, vamos a tener gold cup, vamos a tener cosas que te van a apoyar, pero la decisión es de That's what you aprender. need to tell people. Eso es lo que tú le tienes que decir a las personas. This is not an investment. Eso no es una inversión. Are you with me? ¿Están conmigo? Do not sell this business as an investment. No It is vendan not. ese negocio como una inversión. So you're looking to make quick money. Tú estás buscando hacer dinero rápido. You're looking to have people join your business quickly. Tú estás buscando que las personas se metan a tu negocio rápidamente. It's wrong, Está mal. and it won't last. Y no se va a mantener. Are you with me? ¿Están conmigo? So, well, David, why are you saying this? David, ¿por qué estás diciendo esto? Somebody, who's working this? Can they? I want them to pull up so it can be on the screen. Pull up the. Oh, we got it, Doc. You got it? We got it. He's coming. Jason's coming. Pull up the self-confidence formula. How many of you have read Think and Grow Rich? ¿Cuántos han leído el libro Se hace rico? How many of you have it with you? Who has Think and Grow Rich with you right now? ¿Cuántos de ustedes lo tienen con ustedes en ese momento? You have it? Can I see it? Think and Grow Rich. ¿Me lo pueden Is dar? that it? Please bring it. Por Think favor, tráelo. and Grow Rich. Piensa y hazte rico. Okay. Which one's the book? I just need the book. Okay, thank you. All right. Think and Grow Rich. Piensa y hazte rico. Took Napoleon Hill 20 years to write this book. How many years? 20. Took him 20 years to write this book. He interviewed 500 of the richest people in the world. I wasn't going to talk about this, but there's this poem in here. It says, if you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost certain you won't. If you think you'll lose, you're lost. For out of the world we find success begins with a fellow's will. It is all in the state of mind. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Okay. I am going to Yo voy a I want you to yo quiero que understand entiendan the self-confidence formula. que entiendan la fórmula para la confianza personal. The self-confidence formula. La fórmula de confianza personal. I think that's it. I'm going to read it. I'm going to read it to you. Se las voy a leer a ustedes. Funny enough, I just realized this yesterday. Es muy chistoso que me vengo a realizar esto I've been ayer. teaching this now for almost 10 years, and I just realized this yesterday. Estaba enseñando eso por más de 10 The años. formula for success is desire Es la fórmula del éxito es deseo, plus skill, más habilidad. right? Over the last 3 days, you've been learning a skill. Los últimos 3 días. How many of you have gotten a lot of information this weekend that you know, right? Usted ha recibido información los últimos 3 Now, días. if you really learned some stuff this weekend, let me hear you. If you really learned some ¿Has stuff, aprendido algo? Déjame escucharte. okay. Okay? So you've already been operating in this formula. Estás operando en esa fórmula. Your desire is what drove you here.
Tu deseo es lo que te trajo Okay? acá. Your desire is what caused you to get on a flight, El deseo hizo come que here, llegaras acá. say, I'm going to learn. Que dijeras, voy a aprender. Getting the skill. Estás aprendiendo la habilidad. You're going to apply the skill, Vas a aplicar la habilidad. right? You're going to do it over and over and over and over and over again, Vas a hacer una right? vez y otra vez y otra vez. Okay. But the last part, La última parte, the la última parte of the formula de la fórmula is faith. es la fe. Is what? ¿Qué? La fe. Desire. Deseo. Listen, Escuchen. I had dinner with a friend of mine. I wouldn't necessarily call him a friend. Estuve en una comida como con un amigo. He's an associate. Es como un socio. We met. We were taking a trip out the country. A few of us, and I met him. I met him in 2014. Nos encontramos, estamos de viaje y lo conocí en el 2014. And he joined the company I was in at that time. Y él se inscribió en la compañía en la que estaba en ese momento. Didn't make $1. No hizo $1. Didn't make $1. No hizo $1. But he watched. Pero él observaba. He learned. Aprendió. He started to get these books, Think and Grow Rich, and Empezó a tomar esos libros. Piensa en Stranger's ser rico. Secret, and Secreto. Magic of Believing. Magia del And believe it or not, Dr. Spiller, que lo no, doctor he Spiller. studied Conceive, Believe, and Achieve. Él lo estudió. That audio that Spiller was telling you about, El audio que el doctor Spiller estaba hablando, I'm actually having it transcribed right now into a book. o sea, en ese momento lo estamos cambiando a un libro. Okay? And we had lost contact, Hemos perdido contacto and we ran into each other in Los Angeles. y nos encontramos en Los Ángeles. Remember, he didn't make $1. Recuerden, él no hizo $1. Anybody know Candy Shack? ¿Quién conoce Kencha? Anybody know? It's here in Houston. It's a margarita like station or whatever. Es un lugar aquí, es como He un lugar de owns 6 margarita. of them now. He's a millionaire now. Él ahora es dueño de 6 de ellos, es multimillonario. And he gives credit to this information I'm giving you right now. Y le da crédito a esa información que le estoy dando a ustedes ahora. Listen, this works. Escuchen, eso funciona. It works with anything. Funciona con cualquier cosa. Some of you, watch this. Algunos Some of you ustedes- will not build Algunos de ustedes no van a construir and get to chairman. y no van a llegar a chairman. Doesn't matter. No importa, But you'll make more money than chairmans. pero van a hacer más dinero que chairmans Trading. haciendo trading. Because you would have applied this principle, Porque van a aplicar esas, you would have worked the skill van a aplicar eso en las when it came habilidades to trading. cuando se trata de trading. Some of you Algunos de ustedes will not make money building the business no van a hacer construir el negocio or trading. o en trading, But you'll take this information pero van a tomar esa información, and you'll go make money van a hacer dinero doing something completely different. en algo completamente diferente. I don't care. A mí no me importa. What I care about A mí lo que me importa is that you are successful. es que tú eres exitoso. I don't care if it's in IML. No pasa I nada don't care if it's with trading. Como I don't trading. care if it's with network marketing. en red de mercadeo. I want one day for you to come back and say, you know what? Yo quiero que llegues un día y me digas, What I learned lo que yo aprendí is what allowed me to get to where it is and I am today. es lo que me hizo que estuviera donde tengo que estar en ese momento. Desire. Deseo, I showed you how to get it. te enseñé cómo obtenerlo. How do you get your desire? ¿Cómo tienes tu deseo? Through your 5 senses. 5 sentidos. Okay? Skill. Habilidad. You guys have been here the last 3 days. Han estado aquí los últimos 3 días, Been learning. han estado aprendiendo. Now it's about repetition. Ahora se trata de repetición. Over and over and over again. Una y otra vez y otra vez. Right? Practicing those strategies. Practicando esas estrategias. Practicing those techniques. Practicando esas técnicas. Failing. Perdiendo. Fracasando. Work. Trabajando. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now it's faith. Ahora es la fe. It's my favorite part. Es mi parte favorita. I really want to get to 5, but I'm going to read 1 through 4. Yo quiero realmente leer hasta 5, pero voy a leer de 1 a 4. I'm on time too. I love being on time. Y estoy en tiempo y me encanta estar en tiempo.
Self-confidence formula. La fórmula de confianza personal. I want you to pay close attention. Quiero que pongan mucha atención. You ready? ¿Están listos? This is the breakthrough right here. Aquí está lo que va el rompimiento. Teresa, ¿Teresa? this is the breakthrough right here. So look, there's always another level. Escuchen, siempre hay otro nivel. Huh? You guys know that? ¿Ya saben eso? And that next level requires a breakthrough. Y ese otro nivel requiere un rompimiento. Brandon Boyd. Brandon Boyd. Let's give it up for Brandon Boyd. Un fuerte aplauso a Brandon. I think we should do better than that. And here's why. Vamos a hacer algo mejor que... Y eso- IML wouldn't even be here today. Ay, Marquez Lai no fuera aquí si no fuera por él. And that's the truth. That is the truth. That is the truth. Okay? That is the truth. Esa es la verdad. Okay? Brandon's videos and training, Videos de orando y entrenamientos. right? I don't know who's got a better voice No sé quién tiene una mejor voz than Brandon Boyd. que la voz de Brandon Boyd. This is the breakthrough Esa es la fórmula. because faith Porque la fe works through something. funciona por medio de algo. Faith works through something. La fe funciona por medio de algo. Faith comes by hearing. La fe llega por escucharla. Faith without works is dead, La fe sin acciones es but muerta. faith works through something. Pero la fe funciona por medio de algo. I'm going to tell you what that something is. Y te voy a decir qué es ese algo. And then you're going to have to make a decision. Tú vas a tener que tomar una decisión. Probably the greatest decision of your life. Probablemente la mejor decisión de tu vida. Number one, Número uno. I know Yo sé that I have the ability to achieve the object of my definite purpose in life. Yo tengo la habilidad de obtener el objetivo definitivo de mi vida. I know that I have the ability Yo sé que tengo la habilidad to earn para obtener over $10,000 a month. más de $10,000 al mes. Okay? I know that I have the ability. Yo sé que tengo la habilidad. I know Yo sé that I have the ability que tengo la habilidad to achieve the object para obtener el objetivo of my definite purpose in life. de la definición definitiva de mi vida. Therefore, Por eso, I demand of myself yo demando de mi persona persistence. persistencia. Underline that. Apúntelo. Underline persistence. Persistencia. Continuous action. Continuación, acción continua. Continuous what? Acción continua. Action. I will continue to take action Yo voy a continuar en tomar acción over and over una y otra vez. and over. Otra vez. Continuous action towards its attainment. Acción continua hasta obtenerlo. And I here and now promise Aquí ahora prometo to render such action. rendir tantas acciones. What type of action? ¿Clases de acciones? Persistent action. Continuous action. Acción continua. That means I will not start and stop. Eso no significa que va a comenzar y parar. People of faith don't start and stop. Las personas de fe no comienzan y paran. They continue. Ellos continúan, They persist. persisten. They don't quit. Ellos no se paran. Number two, Número dos, I realize yo me doy cuenta the dominating thoughts of my mind los pensamientos dominantes de mi mente will eventually, eventualmente time will eventually, en tiempo, not right away, en ese momento, but what? pero que Eventually eventualmente reproduce themselves se van a reproducir ellos mismos in outward physical action. en una acción física.
In order for something to be reproduced, Para la forma de crear algo, it has to be produced. tiene que ser producido. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? The dominating thoughts of my mind is me producing it. Los pensamientos dominantes de mi vida, de mi mente, perdón, es producir. And then it says it will eventually Lo que dice eventualmente reproduce itself in physical se action. van a reproducir en acción física. The physical action is the reproduction. La acción física de reproducción. But it being on my mind is me producing it. Pero estando en mi mente es lo que lo reproduce. That's the spiritual and the physical that I was talking to you about. Esa es la parte espiritual y física de la que estaba hablando. Therefore, I will concentrate my thoughts. Por eso enfocaré mis pensamientos, Concentrate my thoughts, concentraré mis pensamientos, which means thinking, significa pensar, for 30 minutes daily por 30 minutos todos los días, upon the task of thinking of the person I intend to become. pensando en lo que la persona que quiero There is a crear, person una you need persona to become. que tú tienes que ser. Remember, I told you Recuerdan que les dije, that change el cambio was what was necessary. es lo que era necesario. There's something about me that I've got to change Algo en mí que te debe cambiar in order for me to go to billionaire status. para llegar a la There's posición something millonaria. about you Algo en ti that you've got to que change tienes que cambiar to go to the next level in your life. para llegar al próximo nivel de tu vida. Who do I intend to become? ¿Quién es lo que intento ser? Thereby creating in my mind Por eso creando en mi mente a clear mental picture una foto clara en mi mental of that person. de esa persona. I'm going to read number 2 again. I realize that the dominating thoughts of my mind will eventually reproduce itself in some physical action, outward physical action, and gradually transform themselves into physical reality. And gradually transform themselves into physical reality. Therefore, I will concentrate my thoughts for 30 minutes daily upon the task of thinking of the person I intend to become, thereby creating in my mind a clear mental picture of that person. I realize that the dominating thoughts of my mind will eventually reproduce itself in outward physical action and gradually, time, transform themselves into physical reaction. So I've got the thought, and then I'm going to put the work, and then it shows up in reality. Pero lo que está diciendo es que tengo los pensamientos, voy a poner el trabajo y después se va a dar en realidad. Did you get that? I've ¿Entendieron got the eso? dominating thought, and then it pensamientos reproduces dominantes, itself in action, and then reproduce en acción. eventually it will what? Show up in my physical what? Eventualmente Reality. va a llegar que en mi realidad física. Faith is time. La fe es tiempo. I said this the other day. What God wants to do in my life is so big it can't happen this quickly. Lo que Dios quiere hacer en mi vida es tan grande que no puede ocurrir en ese momento. It's got to take some time. Va a tomar tiempo. But in that time, I'm going to be happy and grateful until it shows up physically. Because when it shows up physically, it will last long after I'm gone. En ese momento va a estar feliz y agradecido porque en el tiempo que se demora en llegar, va a estar aquí. Cuando llegue va a durar por mucho tiempo. I know through the principle of autosuggestion. Yo sé que con el principio de sugestión, What is autosuggestion? ¿significa sugestión automática? What you're saying. Lo que tú estás diciendo. We talked about that in desire, right? Hablamos del deseo, ¿correcto? I know through the principle of autosuggestion. Look at the next 2 words. Any desire. Y lo que dice, las próximas 2 palabras. Cualquier deseo. See, what a good teacher does Lo que un buen profesor is that hace. they make the connection at the end. Hacen la conexión al final. I'm making the connection Haciendo la conexión. as to how this formula works. Cómo esa fórmula funciona. The man interviewed 500 of the richest people in the world. El hombre habló con más de 500 personas ricas del mundo. The Carnegies, Los Carnegies, the Rockefellers, los Rockefellers. those people, Esas personas. Henry Ford. Henry Ford. This is their philosophy. Esa es su filosofía. This is how they said wealth is created. Ellos fue como dijeron que la riqueza se crea. Carnegie did it in steel. Carnegie lo hizo You did it in Forex. se va a hacer en Forex. Doesn't matter. No importa. Rockefeller did it in oil. Rockefeller lo hizo en el petróleo. You did it in network marketing. Lo hizo en redes de mercadeo. It doesn't matter. No importa. The principle is what matters. Lo que importa es el principio.
I know through the principle of autosuggestion. Yo sé que el principio de la What sugestión, I'm saying, lo que estoy diciendo, any desire cualquier deseo that I persistently hold in my mind la mantengo en mente persistentmente, will eventualmente seek expression, o buscar expresión, will eventually, eventualmente, see that word again? eventualmente, Eventually. Time. tiempo. Stop wanting it so bad now. Deja de quererlo tanto en ese momento. Watch this. Miren esto. You don't want something Tú no quieres algo you already have. que tú ya tienes. When I hear people say, I gotta go chairman, Cuando hablan de que tengo que ir a ser chairman, you missed it. ya lo perdiste. I gotta. Lo tengo que apuntar. Why? ¿Por qué Why lo tengo do que I have to apuntar? write it down? ¿Y por qué lo tengo que apuntar? You know, smart people don't get rich ¿Tú sabes que la gente inteligente no se debe hacer rica? because see, when you're smart, you think you already know. Pero cuando tú eres inteligente, tú crees que ya lo sabes. The learned. La parte de aprendizaje. See, I stay in a state of learning. I'm learning today, Yo mantengo en aprendizaje constante, estoy aprendiendo hoy. and when I learn, Lo que aprendí I then go and do. y después voy y lo hago. The hardest thing for most people La parte más difícil para la is mayoría when de you've las personas had some level of es success cuando has tenido alguna cantidad de éxito and you decide this is not for you anymore, y cuando tú decides de que eso ya es para ti forgetting that this is what you did to get to where you were. y te olvidas de lo que hiciste para llegar a donde tú estás. And you stop doing this. Paras de hacer esto And that's why you where you are right now. y es por la razón por la cual estás donde tú estás. You got to keep doing this. Es que continuar haciendo esto. The magic of believing says that. La magia de deseos lo dice. So if you're not taking notes because you think you're already successful, Si tú no estás tomando notas porque crees que eres exitoso ya, you're not. no lo eres. Number 4, Número 4. I have clearly written down. He escrito claramente. This is not me. Ese no soy yo. This is Carnegie. This is Rockefeller. Eso es Carnegie, Rockefeller. 500 richest people in the world during the Great Depression. Las 500 personas más ricas donde la Gran Depresión They were millionaires in the Great Depression. eran millonarios en la Gran Depresión. Everybody else was falling apart, Todo el mundo está perdiendo todo and they were rolling. y ellos estaban ganando muchísimo dinero. I have clearly written down a description of my definite chief aim in life. Yo he escrito una definición clara de quién soy yo en mi vida. I'm so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido ahora that I earn. que me gano. Are you with me? ¿Están conmigo? Are y'all seeing this? ¿Me están viendo? And I will never stop trying Nunca parar de tratar until I Hasta shall que- have developed sufficient self-confidence for its attainment. hasta que yo he desarrollado la suficiente confianza personal para obtenerlo. I want to come down for number 5. Quiero estar acá abajo para el número 5, Because number 5 is the breakthrough. porque el número 5 es el rompimiento. I want you to write this down, Necesito que apuntes esto and I want you to y quiero que ingrain this metas esto in your heart, en tu corazón, in your head. en tu cabeza. Faith. La fe. You ready? ¿Están listos? Faith La fe works funciona through por medio de love. amor. Faith La fe works funciona through por medio love. del amor. If your faith is not working, Si tu fe no está funcionando, it's because your love es porque tu amor is off. está apagado. If your faith Si
Si tu fe is not working, no está funcionando, it is the lack es la falta of love de amor that is causing que está causando it not to work. que no funcione. Number 5. Número 5. I fully realize Yo me doy cuenta totalmente that no wealth, que riquezas that's money, es el dinero, or position, posición, title, títulos, success, éxito. I fully realize Me doy cuenta en su totalidad that no wealth que ninguna riqueza or position o posición can long endure. va a durar. Sometimes you have to pay attention to what the book is not saying. Ahora, tienes que ponerle atención a lo que el libro no está diciendo. It didn't say you won't have wealth or position. Él no está diciendo que tú no vas a tener lobo o posición, It said it won't long endure. diciendo que no va a durar. So you can have it today, Lo puedes tener hoy, but the book says it won't long endure. pero el libro dice que no va a durar. You can hit Chairman 10 today, Puedes llegar a Chairman 10 hoy, but if you did it wrong, lo hiciste mal, if you did it through cheating, lo hiciste por estar haciendo chancuco, if you did it through cross recruiting, por estar reclutando con otras if you did it personas, through lying to people, mintiéndole a las personas, if you did it y lo hiciste through lying to people, mintiéndole a las personas, it's not me. Don't get mad at me. no soy yo, no se enojen conmigo, The book said. el libro lo dice. I fully realize Me doy cuenta that no wealth de que ninguna riqueza or position o posición can long endure va a durar, unless al menos built upon truth que la construyan la verdad and justice. y justicia. So whatever it is that you're doing right now O sea que lo que estés haciendo en ese momento, o sea, lo que estás haciendo en ese momento, in this business en este negocio, that is not built upon truth and justice, que no lo estás construyendo en la verdad y en justicia, it won't last. no se va a mantener. It won't what? ¿No va a qué? No va a durar. So stop. Entonces para. It's very simple. Muy sencillo. What do? ¿Qué vas a hacer? Stop. Para. Why? ¿Por qué? Because the book said it. Porque el libro lo dice. It's not complicated. It said, I fully realize that no wealth or position can long endure. I need this to endure. Muy claro lo dice que eso no va a durar. Necesito que esto dure. How many of y'all, when this money starts flowing in, how many of you want the money to just keep flowing in? How many of you ¿Cuándo want? ustedes quieren que el You don't want billete that thing siga to stop. fluyendo? You want Niagara Falls just be falling Quieres que all siga the time. fluyendo. That's why I laugh Pero es que me río when I hear about cuando escucho que people decide they're going to go do another company la gente se va a otra compañía and their whole goal is to recruit. y cuando su meta es From IML. reclutar acá, I said, oh, y'all don't know. ustedes no saben de que, Y'all don't know. no, I no, didn't read that. ¿no leyeron esto? Because I think it says, I fully realize that no wealth or position can long endure unless built upon truth and justice. Creo que ninguna riqueza o posición va a durar por menos de que sea construida en verdad. But then y it en explains, justicia. therefore I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects. Ahora, por eso dice So que if I no take entra from you, en una transacción que no beneficia a todos los que están involucrados. I just hurt me. Si te lastimo a ti, me lastimo a mí.
So that's why I left. Pero es que yo me fui, me I río. go, I'm sorry. Perdón. You must ain't read the book. A lo mejor usted no leyó el libro. Therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects. Por eso no voy a comentar ninguna I will transacción que afecte succeed. a la gente que I will succeed pueda ser exitoso, by attracting to myself the forces I wish to use atrayendo para mí las fuerzas que quiero usar, que sé usar, and the cooperation of other people. la cooperación de otras personas. My biggest job El trabajo más grande in iMarkets Live, en iMarkets Live, the biggest challenge that I have el problema más grande que tengo is to always es de siempre have cooperation tener cooperación with all the leaders. con todos los líderes. That is, as a leader, Entonces, como líder, that is your number one challenge. es su reto You número know what uno. that means? ¿Sabes qué significa eso? That means that I can't just be about my team. No puedo ser solamente sobre mi equipo. This event today, Este evento de hoy, there's no way on God's green earth no hay una manera en que I would be here today estuviera aquí if Dr. Spiller said, David, si el doctor hubiera dicho, this is David, just for my team. es solamente para mi equipo. I would say, great, Excelente, have at it. dale con todo. But he opened it up Pero él lo abrió to any and everybody para cualquier who wanted to persona come and learn. que quería venir a That aprender. makes sense, Entonces, okay? So whether you're in his group or not in his group, okay? The blessing from cooperation. de cooperación, Listen, Escucha. I've made millions of dollars he hecho millones de dólares from helping someone ayudando a otras personas that I had no financial direct que no tienen compensation from. ninguna dirección en su plan de cooperación. We're in this room today because of that. Estamos en ese salón por esa razón. When I met Dr. Spiller, a friend of mine was recruiting him into another company. Cuando yo conocí al doctor Spiller, un amigo mío lo estaba reclutando para otra oportunidad. That friend of mine was not in my organization. Ese amigo mío no estaba en esa organización. I did not make a dime from that friend of mine, Yo no hago $1 de ese amigo mío, but I paid for Dr. Spiller's flight pero yo pagué por el vuelo del doctor Spiller to come to an event para que llegara a un evento in 2000, what, 14, 15? en el 2014, 15, 14? 14, Cooperation. cooperación. How much money have I made from that flight? ¿Cuánto dinero he hecho de ese vuelo? How much money have I made from that flight? ¿Cuánto he hecho de ese vuelo? I can go through leader after leader after leader. I can do it. Yo puedo ir de líder, lo puedo hacer. See, I read the book. Leí el libro. The book says you got to cooperate. El libro dice que tienes que cooperar. So if you're out there, oh, you're not on my team. O si tú eres de los que tú eres de mi equipo, You missed it. no lo viste. They're going to remember that. Ellos se van a recordar de eso. Oh, they're going to remember that. Oh, se van a acordar de eso. They're going to remember that you said that to them. Ellos se van a acordar que tú le dices eso a ellos. Faith works through love. La fe funciona por medio del amor. My faith works Mi fe funciona through love. por medio del amor. That's how your faith works. Mi fe funciona por medio del amor. I will engage in no transaction. Yo So before you make that transaction, antes de hacer la transacción, the first thought you need to have is what? el primer pensamiento que debes de tener es que Does this benefit all whom it affects? eso beneficia a todas las personas que va a afectar. I will succeed by attracting to myself the forces I wish to use Voy a ser exitoso por medio de traer para mí las fuerzas que voy a usar, and the cooperation of other people. la cooperación de otras personas, Not just other people in my group. no solamente otras personas en mi grupo, Not just other people in my organization. no solamente otras personas en mi organización. Watch this.
not just other people in my company. No solamente otras personas en mi compañía. I have friends Tengo amigos, that I give counsel to los cuales me dan consejos that are not in IML. que no son parte de iMarkets Life. I evaluate their business. I give them counsel. I say, this is how I would build it. Yo les doy valor y yo también les doy consejos de cómo eso yo lo construiría. I will induce others to serve me Voy a inducir a otros para que me sirvan a mí because of my willingness to serve others. por mi forma de poder That is how servir a you otros. induce. That is how you induce people to serve you. Así es que tú haces que otras personas te sirvan a ti. By you being willing Por tú estar dispuesto, to do what? dispuesto, Of others. dispuesto a servir a otros. Here's a big one. Que hay una grande. I will eliminate. Voy a eliminar, I will what? eliminar Hatred. el odio. Stop hating. Dejen de odiar. Just stop hating. Dejen de odiar. If you want to get hate out your heart, let me tell you how you do it. Si quieres sacar el odio de tu corazón, así es la manera que lo haces. Celebrate that person. Celebra a esa persona. When that thought comes in your mind, Cuando ese pensamiento llega a tu mente, celebrate them. celébralos. I will eliminate Voy a eliminar hatred, odio, envy, envidia, jealousy, celos, selfishness, ser arrogante, egoísta and cynicism. cínico. By developing love. Por medio de desarrollar amor, By developing what? por medio de desarrollar Love. ¿qué? Amor For all humanity. a toda la humanidad. This is how your faith is going to work. Esa es la manera en que tu fe va a funcionar. If you are bitter, Si tú estás if you are angry, bravo, if you Furioso. have unforgiveness, si tú no has your perdonado, faith can't work. tu fe no puede funcionar. You'll still be blessed, Vas a ser bendecido, but you won't go to the next level. pero no vas a llegar al otro nivel. Whatsoever things you desire Cualquier cosa que tú desees, when you pray, cuando tú oras, believe that you receive it, cree que lo recibes and you shall have it. y lo vas a obtener. But most people never read the next verse. Porque muchas personas no leen la Next siguiente, verse says, el segundo verso. and when you stand praying, Y cuando tú estás en oración, forgive. o perdona. It says that he won't hear you Él dice que no unless te va a you escuchar have forgiven. a menos que tú hayas perdonado. So you can stand there, I'm so happy and grateful now. Tú puedes estar aquí esperando. I'm so happy and grateful now Sí, that estoy tan feliz y I earn agradecido. $10,000 a month. You can see it every day. You can hear it every day, Tú lo puedes ver, lo puedes escuchar, lo puedes decir todos los días, but it won't work pero no va a funcionar because there's somebody you haven't forgiven. porque hay una persona que no has perdonado. There's somebody that you're angry with. Hay una persona con la cual tú estás bravo. Somebody did you wrong. ¿Qué te hizo mal? I can almost guarantee you Yo te puedo garantizar that they feel you did them wrong. que ellos sienten que tú los trataste mal a ellos. Anyone that you think did you wrong, Cualquier if I had a conversation with them, I promise you, there's about a 99% chance that they're going to say, you did something wrong to them too. Cualquier persona que tú tienes enojo o rabia con ellos, probablemente si tengo una conversación con ellos 99% de las veces me van a How decir. many agree what I'm "Tú saying? How hiciste many know what I'm algo mal a talking ellos". about? Right? ¿Cuándo se pueden saber de lo que estoy hablando? So do you know what you do? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? This is tough. Eso es muy duro. You ready? ¿Listos? You make the phone call. Haces una llamada, You call them los llamas a ellos, and you say, les dices, I'm sorry. perdón,
No, don't say I forgive you. Digas Oh, que no. los perdonas. No, no, no. That's just going to cause another argument. Eso va a causar What you mean you forgive otra me? pelea. Oh, no. No, 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 no. You say, I'm sorry. Dices perdón. You say, for my part De mi parte in the demise of the relationship that we had, y en la parte de la relación que tuvimos, I'm sorry. perdóname. That person Esa may persona not accept it. a lo mejor no la acepte. They may not take your call. A lo mejor no reciban tu llamada. But you know what? Pero ¿sabes qué? Your father will take your call. Tu papá va a recibir la llamada. God will take your call. He can hear you again Dios va a recibir tu llamada. Él te puede escuchar otra vez. because you don't have unforgiveness in your heart Porque tú ya has perdonado en tu corazón. because you released it. Porque ya lo dejaste ir. So, David, what does this have anything to do with money? Y David, ¿qué tiene que ver esto con el billete? Only everything. Oh, solamente todo. I told you Yo te dije, it's spiritual. es espiritual. So if there's an inner conflict in you, Si hay un conflicto interno en ti, it's holding you back. lo que te está sucediendo a ti, By developing love for all humanity, te está dando amor para toda la humanidad, because porque I know that a negative attitude, sé que una actitud negativa, a negative attitude, una actitud negativa, a negative attitude, una actitud negativa, a what? ¿una qué? Stop being negative. Dejen de ser negativos, Stop it. dejen de ser negativos. Look, Miren, it says, because I know that a negative attitude towards others can never bring me success. porque mira lo que dice, que una actitud negativa hacia otros jamás me va a traer el éxito. So why you want to be negative? Entonces, ¿por qué quieres que ser negativo? The man said it'll never bring you success. Aquí lo dice, You done traveled all the way over here, he llegado hasta acá, been in this room for 3 days. he estado en este salón por 3 días, You gonna leave out of here and still be negative? y te vas a ir aquí siendo negativo todavía. And the man said, Y el hombre lo está diciendo, it'll never. You know what never Jamás. means? jamás. That's forever. Eso es para toda la vida, para siempre, jamás. It'll never bring me success. Jamás te va a traer éxito. A negative towards others. Siendo negativo hacia otros, Okay? It'll never bring me success. I will cause others to believe in me because I will believe in them. voy a hacer que otros crean en mí porque yo voy a creer en ellos, And in myself. en mí mismo. I will sign my name to this formula, commit it to memory, and repeat it out loud once a day with full faith that it will gradually influence my thoughts and actions so that I will become a self-reliant and successful person. Voy a firmar esa fórmula y me voy a comprometer en memoria y la voy a repetir una vez al día con toda la fe y gradualmente va a influenciar mis pensamientos y acciones para yo crear y ser una persona exitosa. All right? Desire Deseo, plus skill más habilidad, times multiplicado, love. amor. Faith works through love. La fe funciona por medio del amor. Celebrate each other. Celebren cada uno de ustedes, Look out for each other. cuídense cada uno de ustedes, Help, ayuden, support, apoyen, whoever. quien sea. If someone comes to you Si alguien viene a for ti help, por ayuda, support, apoyo, it's a blessing. es una bendición. Okay? It's a blessing, and here's why. Es una bendición y esa es la razón por la cual es. If you did not have what they wanted, Si tú no tenías lo que ellos desean, they wouldn't come to you. no venían de ti. So the mere fact that they're coming to you
Y por la razón por la cual enciendo a ti is a blessing es una bendición. because you have something Porque tú tienes algo that they see, de que ellos ven that they desire. que desean. Does that make sense? ¿Eso sentido? Desire Deseo plus skill más habilidad times faith multiplicado por amor equals es igual a success. éxito. Everybody stand up. Todos de pie, por favor. What you have learned today Lo que has aprendido hoy, and what you've learned all throughout this weekend lo que has aprendido todo ese fin de semana, has taken your life to a whole nother level. ha llevado tu vida a otro nivel. And what you want to do right now Lo que tú quieres hacer en ese momento is show es mostrar your level of gratitude tu nivel de gratitud for what it is that you've received. por lo que has recibido. Not from me, No de mí, but from yourself. pero de ti mismo. There was something you said to yourself Hay algo que tú dices, te dices a ti mismo, while you've been here the last 3 days. mientras que has estado aquí en los últimos 3 días, And that thing that you said to yourself y esa cosa que te dice a ti mismo, is what's going to allow you to go to the next level. es lo que te va a dejar que llegues a otro nivel. What's amazing about what it is that we're doing Lo que es increíble lo que estamos haciendo is that we have a chance, es que tenemos la oportunidad we have an opportunity to make a difference in someone else's life. en hacer algo diferente en la vida de otras personas. And that is by far, Y eso en realidad okay, that is by far the greatest gift that you can give humanity. es el regalo más grande que le puedes dar a la humanidad. Your success Tu éxito changed someone else's life. cambió la vida de otra persona. You winning Tú ganando gave someone else hope. le dio la esperanza a otra persona. You winning Tú ganando kept someone else going. permitió que otra persona continuara Every single day, todos los días. I want you to remember that. Quiero que te recuerdes de eso. That because you kept going, Porque tú seguiste, because you kept fighting, porque seguiste luchando, and because you won, porque ganaste, you made a difference in someone else's life. hice la diferencia en la vida de otra persona. You were able to impact their life, Has podido impactar la vida de esa persona and you kept them going. y lo permites que continuara. I want you to celebrate yourself Quiero que celebres tú mismo for this weekend. ese fin de I semana. want you to celebrate yourself Pues, celebra tú mismo for changing your life, tu vida, okay? Changing the lives of other people.